Say you can't ahamama, ye nim na deban. Ye buni se eya de bia ye de ato ye tirim se bosom. Na ahamama no wanyini sene nipa yare bia ye sunsum sam. Ye papa adum chedua na o say hwi ni wiase. Ba oton Yesu moja. Bibi ni wan ka wonton. Sa nyenyen ohini bia ni won ma ye so na bi ndan kum. Enti nyenya we edi nyumadie maako 374. Ebi wo dan mu a sunsumboni nwura masre no se afede menkyere wo yare asthma we ye frɛ no mofra brode be we mi di bisa coronavirus asthma no na dan coronavirus etu obenom sa bottle no sa obefi ni nyina to agu pompo bi ebebo ma na ade bi ahono wo hu bi a wa ya entu mi mpai da sa ha ban yi a me di a kyerɛ yi pompo ye mfa wo pane ye bibi hono na obɔ pane obewu we ye frɛ na champon moja ne tuwa enko se ya ye ti ape ame kyerɛ yi ye se ya abosomsomfo obi a moja etunu eduro bi a ye de aka ne bia no enko fa champon da wo de be ma no na moja no betwa sadana me patro nyem pa ti se kire baba shakata na ba se wo gunsa bi gunsa no se wo sofo ka kyerɛ se nyame de obɔ ne akyewa ka kyerɛ se me se oboa wotu metimi akyerɛ wa haban a obetimi ate ahwe obotom eduro da hokra obeti askwa mfa ubu ni flowers so dey flower also ko skani bi afie bi si ho ye de coins ne ye de dua obi okuta sunsumbɔ ne bi atumi nwura ofie ye obi won mo so otumi koduru airport baabi ne a reject no say duro no call ho a enu ti de friend sunsum sem no o ba okuta o snap ma ye dwuma we 27 obi ewu o minsem da na se wo ba na me de count na one talk baabi a obekɔ bia no won talk. You're watching Happy Home TV. For more entertaining and educative videos, kindly subscribe to our YouTube channel and turn on the notification button. Follow us on Facebook at Happy Home TV. Call us on +233 540 523957 or email us on abnagin2022@gmail.com. Happy Home TV, your home of entertainment and lifestyle trends. Mama akwaba eba Happy Home TV so medin Edia White. Nende ya sign aba sofu Kofi Asamoah nan so. Mo beka ya enche bia na yeba sofu na yase ene betwe nkombo. Sofu na o say Jesus ambewu anje Christian bia nkwano. Ya sign aba ne nchen bia. Na nyama ya sign aba ha ne se o ma yeti ase se ono de haban ene se yare ha obia na oba ne nchen a obetete haban na odasa yare. Nti abai pese yesua haban ben ena odisa yare ben so no to me esa eno nti ena ama ya sen aba ne nan so biem medin Edia White I Happy Home TV try me sema me twa me ho aba me ba ye ne sofo ebetwetwe nkomo. Happy Home TV, your home of entertainment and lifestyle trends. Sofo Papa Kofi Asamoah Papa Michel Bejo so pa Mr. White Happy Home TV asen aba won chen biem madam ase papa ye we ma bebre hia wa won chen ampa ene de yenkombo na betetia enche bia na ba won chen ye no betwetwe enkombo wo kire hia de ye hia bebre na ene so asen aba wo se wo de haban na de na esa yare bebre ntende yaba e pese wo kire ye ne Ghana fo ina ne obi ohwe Happy Home TV haban ben na ye de sa yare ben yo Edia White em say you can't ahamama ye nim na deban yenim se haban de haban yenim say ye se eya haban but na deban no yenim ye buni se eya de bia ye de ato ye tirim se bosom ahabama no sana ewiasem sese no ye bu no okay na ahamama no wanyini sene nipa ahaban bia woni twebe wanyini sene nipa ende me gitum se efisa wo betoy na ade a ye betoy no ye bogu ye mongu bam se yare bebre na aba sa yare na aba ni nyina ye num doctor nduro ni sa hospital nduro ni nyina broni na nkasa pra no yare na ono de brɛ efisa ye tetemre na ye to honum no ye num yare ye diabetes ye num yare ye stroke ye num yare ye no makoma ye na BP ni sa ne mani nyina no ya mrisu na aba yenim batisi aba beka ye ho sa abeka ye ho nti ena odoma nkoma na ono do bo ni wiase no ye bibifo ye nyankopon no wa kire ye hamama ntenu ne ye de san yade nti be kire obi kire me ye tie de di kan no am say yare bi aba your friend diabetes si kire yare esi kire yare minimo bi odi esi kire oni bi minimo bi ondi esi kire nanso wo diabetes nanso ye say esi kire yare okay yare bia yesunsum sam sambo yare biara yesunsum sam wan fa sunsum sam anka wo yare ho wo
metina he makwa bobo ye twa me na mebu yo me da fie sunsum se me wo ni he no yo onan no kra no yamfa ha ba yamfa nka ba woda ho yesu moja beti akọ na ehun kọ ebeti akọ na ehun kọ Jamaican what I say me ka sunsum sam tinu se wan hwe ya wonte me nsam na se ma menti a se ntina ya ba wona yes we de obi enim ye friend nyenya sa nyenya ohini bi eni won ma ye so na bi ndan ko aha ban nyina nyankopon boy no omo hinini eni tinu ye de to ohini bia ekom na sa nyenya we no ni niema eye nie de edikan obi wo honom a oda ha oye yes o hono nkro yes o hwam nkro sa nyenya yi wote ba ko sei wote mienu wote miensa pe o yes sir posa o posa no wahusu mienu on husu miensa mienu pe mienu faso nipa no no emunsuo no pe we nya bronsam na boy o me mo enti enya onipa bi na di tumi hye ahaban mu ye process ne dada enti ye wa ahaban bi won ma opesa wo bom pa se wo ho nkeka wa nya fe na ko gina park so raba eurade ma me ho nkeka mi o ma me ho nkeka mi o da bi so be ho apia egu ne so wa but no Mr. White unim we nyina dada o enti nyenya we edi nyumadie maako 374 so far day na no kekan no way so enu ti na me chiro se me yesusum ni kai mu mienu kire mo emu mienu pe na me chiro ni se nyenyei se wuntumi nda se sie ya na posa na me di dwarewa obedage ye di grader ebebu punim adenti na ba sa tumi se yare na ha no obi wontumi nda before then obeba me nchen no me yusu we am first am fe drum kan yenya no yes because we na me di be di ka gwaro ma ade na anim ada ho we ne be posa de gwaro ebi wo wudan mu a sunsumboni nwura ye ka sunsumboni a obi wo fe se sunsumboni ne ye se bia umfa wani hunu sunsumboni bia oyo nipa se utu o metimi adane sunsumboni ama okay ne dania medania ma se medi wewu me tan wo pe ma to sunsumboni etia because menu bre watade a wo hye pe me to sunsumboni etia wadwuma ya wo ye me na sanka meye me to sunsumboni etia enti se saade we me bawdem na be hunu wo ho me mfa wadanfo biom that is sunsumboni no mapam no wanya hunu se ukuta saade we di onim se haban we ya haban ye nyenyen we ye de hye hutu kwan we nyenyen ye na nyenya na ho asem no de da obebe biom no mechiro bebre nyenyen ye so yem ya o ya yen yam nyenya wa baba so yensi no wadromu ya posa odi ya posa nyenya no ase na eti obetumi aposa ma emre kura onse me ye ba ku ya me se posa ne se na onse nsuo kura eba nsuo na ebe me hwam nkrom ntanka me de beso se bia wo hwam nkrom ma mfa nsuo na hwa enti wa woni nkrom na ne snoring so enti o se wo dana se wo snore som nyenya aban we nyenya sa wo se wo beti miensa o tete na haban ne se baako nsu ni baako na aye miensa na o de ato nsam no waposa na san so no wahusu mienu obi obebusa se ade na wote miensa no wanhu miensa nya sa na me honhom ne kire me enti wo honhom na odi adwuma no se me so me koye the same thing na ebe ye adwuma te se ne awa ye no enu ti na honhom na ma me kwan se me nkire se man nkire wa ene meka se foka abra me nchen okay enu ti na wa ba me kwan se me nkire nka me nkire duro but masre no se afide me nkire nti na me nkire because obi bre nipa bi bre na we no apart from we no mpo se sound no utumi di ya de biara wo pew sana nenya ni subanti sir yes utumi di ya de biara wo pe but me tu kwan ya metai ho won say cars bebre that phone di bi a protection ukon zima omo friend back to sender yen we oye powerful ahaba ye boy nyina ono na ohene enti na don ohene pe kom ya de tutu to ohene kom ne ya so ohene a
ededa won kom sanete na meba yare bi asese no ha adwen sesia pa no eye asthma ntehyewa me pa cho se wo hwe me ana se wo tie ye wo Happy Home TV a wo yare asthma we ye fe no mofra brode Mr. White wan bi pan ba wonim na adeban minim na adeban ene na me kiro na adeban shem na me ye fe no mofra brode bi so flowers we ebi so flowers we na emodi so flowers we a me de kire wo no me pa cho wo yare asthma na yi ba akwa afiri so masie yi biom mienu na yi miensa enan enum ensia enson 7 me de egu aboba so fe gu aboba so yam fe nsuo nyam udi kube nsuo na wo de be yam coconut sana broni freno ena ye ni broni kromu ye wo Ghana enti kube nsuo enti se na bia obi wa ma no ne obetinti no ne ye di coconut no kube nsuo ne mu nya edwan na na se horo no na nka mbeka so enti wabusa me ye me den so die enyini no na mu ye horo na ya motape no ye to a die ya Mr. White open bi no ene de me pepa o se die ye horo no e ma bibi no no bi me patcho ni nsuo no wayam we na wie no adede mofra brode na wie no wo di ni nsuo no na ade be fra me patcho wo be hye vortic bottle no wo be make sure kube na wo benya no e betimi aso vortic bottle ketwa no on say bottle no say ye wo kese ye wo medium ina wo na ketwa no ni medium no wo be hye ne ma wayam say draw we na wo di afra kube nsuo ye ne ma nom anopa ewie anwumre wo be start say ofe asthma ntehyewa heavy one enu na dane ya we me pese meka na ewiase nyina be we mi di bisa coronavirus but hunu say the entire make san cho say hunu say e coronavirus because say the asthma ni ye onipa no because ye ma ye hunu say asthma no na dane coronavirus because ye can say yes ohumi a ohumi nye den enti yare be na ohumi a ohumi nsiso asthma enti onipa na nkasa kan say no ohunu say oye nya bi when you understand enti what is aban when odi kubenshi one fra odi kubenshi fra no say how many days na edi answer oni akono ho ato no ebedi 90 days that is 3 months it obenum sa bottle no sa 3 months it yamfa say week enema ye no manoma ochina manya anya hwe but say me make sure say manon anoma amadu 3 months by 3 months time obe fini nyina to agu emediem every day bia na say wono say every day bia no onnom say ye wo yare ene ye kire wo eduru sa nete na machire mofra brode ewie na wa kire nyanya so de amachire nyanya so ewie afi sisi yare no ye fra bibi ma ye ho mbra because we no aye doso sa na etiefu anya afom ni so etiefu mate sa na sofo ese yesua yema mienu yesua nyanya ene mbofra brode nyedie asthma ene nya yede boye ho ba yenya no enti se na software ka no bomboden se nya o kire bia no we bedi juma medin yede ya White Happy Home TV ye best stress e be like na wa share we also was subscribe to our YouTube channel software kofi asamwa ene ene twetwe nkombo ye dan ne ho abasisia Happy Home TV, your home of entertainment and lifestyle trends. Yes, I'm Akwaba eba Happy Home TV so. You so any software Kofi Asamwa editing and combo. And the oche habaya odidi ni juma. Yedin kan yesua mienu aka kakra ebesua aka ho. Enti ebesia ko software ho na wasan akire. Enti software. Papa. Yesua nyanya de ne mofra. Sir. Rodie no. Enti ne bi na aka. Yo. Mr. White. Software. Sisi ya de ne wo mu mienu. Ya wo ba ko efe no denche. Echia won ine oba ko papa o ko to fa de mpa wontumi waloke adadi nase no ubetu nase no no ahoro ho fine ni wasi o de aboba na de bebobo so we no so aboba no so no wayam no de akekeduru ani mekotia ba ko pe meko kokko no bi enye pakposhito enye ran enye ye mekwa okay ting no de awo no ubeyi ba ko pe na wo de afra adadi na ase no na wo de asa 3 days no wasen asa biom wo san sa biom twentwen so kakra be 2 times na wo sa first one no bento no komu a twentwen so
na nante kakra me duro no nyo ho mansa na wako yi egu we ya ne saa to aso 3 days masa wo sa 3 days bia 2 times pe wo se bio nti wo be no 3 consecutive days ya fan se ene a me no ti he maye me ya me nya bio 3 days time no asen na maye me nya 1 na ma twen me nse bio 3 days time na me sa ya me wie 2 wo nse bio wangu na haban no we ya wo pompo ahodo bebre ya wo de esi minim ya wo de esi hwinim ya wo de esi abawtrim ya wo de wo wasom ene wo honam ani pompo bi e bebo ma na de bi ahono wo hu bi a wa ya entumi mpai da sa haban yi a me de a kire yi adadi e pacho tete na haban ni bi fesi jaso na no a na embin te se kontomre ebin ayi yam badwe adwe aye wi makoma ses abe no bon makoma ses we emusuo no memene emusuo na obepe de egu eduro we so na wo de amix uwi maso fato babia ade na ho entumi mpai da no 3 days mem o 3 days pe wo de to so a obeba no ada ho sa da so na wa chekere na da so 3 days ebe pai tumi ebe pai simple sani awo kenti sa na etie de ade na empompa bonkofo bebre free tete so na no nkofo ehun sa edrowe na mo mfenso mo yare obi wo ho a onim na so ebi on ba social media nti na ebi a wo hunu ni se obi nim e na nanum nyina yusu akurase yakwa akurase a niema ahoho obi minimu na ade ni nyina no enye hospital asema pompo ye mfa wo pane yeah bibi hunu na obo pane obewu enti niema bebre hon man krofo bebre ewuwu a niema bebre hoho wo minimu a wo mpane enti omewu aha wei na betimi apai sa ade na ma wei e fe na adade aha adade yo na de ehia ye mapa o de midi jawa e bia next week o ba nsa na mawie ni nyina no me ma spiritual bath obu onum a opese otu kwan ontumi nko we e fe na champion ye do bie ni akola kro ko school kura ni we de me asumi ade kura twa kura na we de to so a ento wo de bosom na ato ukuru so no sa champion na ye bosom se oh that's how they na ye twa na so ufa say ya ye ti ahaban say ya ye ti abia me chiro ye say ya bosom somfo sa na e Christopher ka say ya bosom somfo ya say was akwan na champion ye de eti a champion we no ye wo bi wo honom a moja tu moja na tuwa enko wo tete a champion na wayam no akofa banchi na aduane na nkasa ndi edi wo fufuo ye nya na haban no aduane na nkasa wo betwi ne te starch no wayam a champion na de afra no wahono wo de afra starch na watwi no no wahono fama odipa na moja ne tunu no nom menti asie sansu sisu biem obi a moja tunu wakọ hospital yesi moja tuwa na yeden etunu eduro bia ye de aka ne bia no enko fa champion tete na haban yam wababa so manenfi efia titu cap na kope banchi a yedi wo fufuo ye yedi twi te say starch amono no wadwa ho ni watwi te say starch isa ni nsuo na wine starch o be mix o the way na wayam no na o be mix starch nsuo no okay bacho what I say uwi na wo de amano no wanom onipa na moja etunu no mana nopa mana wia mana nwumre adechi asini so 3 days moja no pon anhwa dawo de be man na no moja no betwa sadana sa tumi we da wa me disu kre brim mama we disu mbrim tumi abode ye nti na na no ba ya no me ka tro se nyankopon ye som no amamre kwan so no ahaban bi atekasa because moja tu enya de da for more enya easy say de be de aye na me kiro ko hospital moja tu kra no won fa da kro be te say emfe answer ho kra to fra doctor ni no frame na me mo ano ana nipa ko na moja tu ni wo no so no o se wachi na nko be bia ohunu odi hu fu kofi asamoa oba obema no ho oba nko ade a end seconds sanity we de mo amusempa o so ko se moja tu a se ne etie bia no ba nche ya wa kire we yese o kanu keke wa kire ne ese we obetumi aye wo fia na waye wontumi yeso a oba ne ne aso obetumi a kire se ne a ese we ye na ohoto
So for papa inti yare ben bio na yebetumi de haban a wonim se haban ni hi akrampo no haban ben na yebetumi de ase yare ben yare a se wo Ghana na make kan okay kan blood pressure BP say no ne blood pressure kube so nipa bia no a wo sa pressure ni bi no anopa bia onya kube nsuo na ono onum nsuo ni wi a aduane na ewo mu no obewe wo wi a wonya ndidi so wo twen a be 30 minutes ansa na wa didi kube na wo boy na onum nsuo na oyiwe na hono no ontumbu na hono na no udi ababa bebo so sa de egu bucket ni no di nsuo aguso normal nsuo ye di gbari ye no di nsuo no aguso kube ne hono no onso wo koti kube na obewawa ne hono awawa na meka enye ni kube na aduane no wo mu no okay de wayi afiri ho de den no green aye green no usisi ebe te se sapo obobo so ebe te se sapo na de egu bucket mu na de nsuo aguso eti onum eduro no na wo gware na eduro no enti obeye ekosi da ben obeye ni 7 days no watwen so no ama 7 etwem no wase atoa so me ma de bia 90 days ma de bia de ma me bia no kire waduro no just a 3 months time na obehu se yare no atu aha sa na te yare bi won me ba esuma omu ewumu a se uyi we firi ho bako sa na te na no etu ye wo yare bi okra eduabo ne bo wunti ne ma sa ade no e bai ti ye ho amane ma wi a na afa ye de ahaba no na ya apply wa kai me de last e ba na wo se ye bo bi dua kwa utumi dane no nten so e haban na wo de dane ana se wo ye nde duabo ne de oni pa ba me busa ne kuro a ofiri me hu kuro a ofiri mu a ensu e wo kuro mu abusua wo bo egu a nton a wo bo no efie ho abusua pani no wo ho no e se me ko hunu no e se san konwa dan no ye fra ho kronkron bia tumi na wo ho no e se oboa wo eti yemfa se me aso na ni eti se me yare na se mabusuo mu sunsum antumi amboa me na mfomso bi ye den e wo me ho ina duabo bia so no nyese wote ho keke na obi abo mfomso na akoye ntu na obi di ye den e de kan eti se ye me do kɔ sa wo mpa ni fie no mo yi mpa ama wa me do be fie amete fafa haban nyina na ya tai wi a na fe ye be yi mpa e de ama ye yi mpa na me patro nya mpa eti se kire baba shakota na ba se ugunsa mi gunsa no eti mi good ma wi a wo be ginem wo ginem na haban na ya posa no ya de aguso ye be hwie ni nyina de aguso woni pa no ya ba odua no ne de aguso that means me tani ama ya fra haban bi adwura da obeba no me de bi be kire se adwura no ye fe ye wie no ye be ta ya adwura no ne de awohoro ho me de wohoro ho wie pe onipa no obo odua no me tu anamako onipa no ho na me ni onipa na akokasa eti so onipa no kase wagyan mu a because when gyan mu a me dane we wi a ebe kan semba biem yes say obi kase wo sofo ka cho se nyame do boni achewa ka chen se me so oboa nyame sofo bi enu obetwa ka nyame do boni achewa nyame no do boni be chew oni onipa na wo wafom no eti oko onipa ni nche na akokasa papa me srew de maye obi afa chem no no egu ahome me de achewa ene ye friend se nyame do boni ayede achew nti won krofo bebre wo mti aso dem wo mo yare sofo ni do nyame do boni achew owu bawo na nipa no mo di ni boni no oteni ba bi ogusu di ho yawo yankɔ ne nkyɛn ponko hunu no ya che se wo ya mesum na akɔyɛ practical wo fum obi akɔ ne nkyɛn na kɔ ne nkyɛn ka kyerɛ no because ɔno ni sunsum boni no ye tie ye ni sunsum boni no last week me kan say mi kyerɛ se me bufu wa metua sunsum boni etia wo if say you say me make sure say bibi beto asa na me ho atɔ me sanete wotu metimi a kyerɛ wa haban a obetimi ate ahwe obotom obeti ahwe obotom a eduro da hokra obeti askwa mfa asa na me kwɛ sɛ wotiti mam na me de kɔ wow eye bebre enye fidie so na metimi atra na maka ni nyina wow due ye wo machi your friend Beyidua we Beyidua we ubu ni flowers so dey flower also ko skani bia fie bi si ho si ko hotel bia ye big bia say bi si ho mo ye the points ni ye didua ebi si ufie points ye udi to form na odi dua na si so na waka doti egu wadua efifi no obi okuta sonsombɔ ne bi atumi wura ufie ho dua we enu to na si hotel na si oskani fie no so oskani bi ensurade
Sa. Oskani bia so nam ho kwa. Obo ni sika ho ban. Inti we ye ndia nti ye dua no flower keke. Ye dua for bibi. So wo dua for bibi. O so wo nim nti na me kire wo. Ene mabɔ ni din akro esi wo fie. Ene nti na oba ma sɔre fie anom no. Ebisisi ye. Enti me ha no yare aye adebɔne no emma ha. Inti we ya odue ye wo de kwan neto ase. Kwens wase. Ase kutuba kwa ebe kwens wase. Oh, mi tuma se mi dua no anyini. Anyini enti anyini no se anyini no epia kɔfɔ. Sa but ututu akwa ase a. Bon se kwens wase. Sa na ete. Eye na ema bebe ho a ye nim o. Yenim on brody ahaban brody na edi brody ya haban ye de bo ampesi yi mete brody am kasa ye di bi dwa homa ye se wako hospital doctor so moja so ate hwe moja duro na wu na tonton ko me patcho me nse obi adwu ye ti ase nye ni nyina na papa upe moja duro a dwa brody a ye di udwa ne ho na mentungu hata ewo a me patcho no a hohoro na no a hata na awo no sesa no ene be dey umoja na yese so ate no eno na di umoja no bi beba beka ho na de na wodi body aduan nansa na emfa moja ne mba na yese ne haban no sesa na ete anka nyankopon man yesa nimdie ne nka nkire yese yemfa ehunu no mo ne yemfa nya moja duro no brode no nko ne hunu no nso nko ete sa abe die si ho ne man no nko papa no ye wode ye de abanu so won ye de prai ansa na be na kasa so wo ho ne papa no so ye de bibi na ase no so ye de bibi enti dua na esi wo no ne hu niema nyina no ye de bibi foforo sa na brode no so ne so ban tie ai ene we masia ke bebre kwa ajofo me akwa de me ho adwebe enti enche ye de enkomo no ebebe wieye ema we mfi sofo kofi asamwa nchen na yaba owo ejumako chebi ejumako proper ejumako ya nesiam wodru ejumako a na waka che driver ni se wo ko chebi odo beba na so ye sa wa kire haban ene yare a yetim de sa haban no esa ye betwa ho aba ye ba nyaka echi no bebisa no de amai na afedie ejam ho akọ Happy Home TV ema we mfi se obe subscribe na wa like na wa share. Happy Home TV, your home of entertainment and lifestyle trends. Yes, I'm more aqua Happy Home TV. So for coffee as I'm one egusu and and combo. Wa fiansa wo share video we yare any habanya edisa yare and the software echeche ewa hasi. Enti so for egusu a ye bon combo. Haban no ye shia bebre. Mekai e champon de, mekai yenya de, mekai adade mofra body na ade nya him bi na aka ese ye ho na ye de enkomo no ebewie with us obi wo hono mo a abrabo na obo no ohunu anu otukwan kurampo na na ye de na ye den asiaba abefie ye fra bibi spiritual bath sunsumu aguare sa sunsumu aguare nya se bia ukɔhye tokwa bia wote ho na wo behunu bibi tse sunsum bia no wo no fa wani ehunu na de ban no obefa nunum spiritual bath no sa de we ukura ukoye si a enche obekọ wetukwan ane bi mamie ade te me kire me yesa so Happy Home TV abeka ekire wo de anya hwe ye wi a ye bebo ho nkombo o pese wo gina yie se wo nie ma bi abusua no wo gina ma obi nye bibi obi nto aduro obi ye bibi ntiaw na pese obo obra yie a obefa garlic ne di aduane na garlic no yemfa sekan ntwam so pese unya ahoɔden ni tumi bi e wo garlic mu garlic na nkasa na wo no tumi wo mu yemfa sekan ntwam ye di dua anase eta ene ye de boboso eta ne ye di twi bankwen de ye di twi ade ehia mi se eye dua okay wo de bobo garlic no so ne yemfa sekan ntwam ne ho we no be de na we wo tumi de won say won fa wan yi hu mpokra na wo boboso pra na garlic okay wo be pe kra Kra ni den. Kra calabash. Okay. Calabash no ese wo hihya ne miensa. Nye dunum kokoye. Ye dunum kokoye wakase wo mo udi begware nti. Okay, se wonya kase. Se wonya kase kakra no kase kakra. Etu du guma udi nunum no begu baakum. Na odi nyenye ya me kire yi. Eno so udi egu baakum.
Watcha brody haban nankasa brody haban nankasa enye aduane no na haban nankasa utwa no wache mu 3 no ayi mu baako na no so de ato baako na garlic no wacha egu so na wo de sekan dade adi doyi wo de be hyejam na do edo a wo de nsu egugu mu dadawo edro ni nyina tatem na wo de sekan na ado no wo de ahye baako ebe ase o jono fa honya wo de be hye debi de nyanse sekan na ado na wo de ato edro num kora miensa wo de nunum egu baako de another kora baako so wo de nyanya egu baakum another kora baako so watwa brody haban no wache mu miensa wayi mu baako edato baako ni nyina so di nsuo ana nsuo bia so egu guni na wo be che garlic na egu guni nyina so nti garlic ne yɛfa no dodo sen se garlic bulb no baako ana se yɛfa se ball no sei no wo chemu a yɛfa se baako bia ma no baako woyi baako si ana wo bobo so ana de ato baako na de ato so nti wo awie ni nyina so nsuo bia de begu so nya pipe say efom nsuo nsuo etwem anase bura nsuo okay bura anase efom nsuo etafa e na de beye etu wi a wo de sekan be hyejam edo a wo yi ana de ato edronim eno ye first one na wo sa de akɔ hyejam nti de wo de atom first one start say wo gare papa me kan kra kyerɛ ye wo bi won mo so otumi koduru airport baabi ne a reject no say edro no kɔ ho a eno ti de friend sunsum sam no we ne ma ye hunu tunsum sam sahaban ni ho anka ye nyina ye wu tina last me ka kyerɛ say bible okay why e bia ma nkɔfo etumi etukwan ma ye dwuma we 27 years ni me ba dwuma ko che bia me 15 years ni ma ye dwuma we 27 obi ewu wo me nsam da so wo hyase o baby kura ansa ma hyase ache ansa na me ba dwuma ko district we mu obi ewu wo me nsam da 27 years ni na so wo ba na me de count na wo antɔ baby a obekɔ bia no wo ntɔ na se baby edru ndi na se baby edru no den sanity na wo ka se yemfa sekan no enhye nti wo de sekan ne hye ba akumu a wo de hye janum na edo a na wo de abeto edru we mu na na wa hyase edware ne yasa de sekan no akɔhyem etu be gwade we be wie no na sekan we so ado emu bia be gwade be na se ye de sa sekan atum papa me kan kura kyerɛw se ya ye lie po wo ye be free line no ma be fa nti wo be ye no dakro asa wo ye na yemfa se ya kwankyere na me de ma ebia minum nipa ko a ebia all kan ho asem no ebia 3 days obi wa 7 days ni nyina be depend wa asem no but when you spiritual bath me de check on mine no okay me de check kwa ha spiritual person you strong I was spiritual movement mu dia dem pese me kyerɛw ɛno no nti se me sense su yi a wo se ye benya kra akɛse no kra calabash miensa wa hyehye miensa wo be penyenya nyenya egu baakum haban baako na friend say nunum ɛno so apɛ no so baako na ɛno so asa na brody haban no so so benya baako a ebetumi akɔ kra nim ɛna kra miensa no ye be pɛ garlic no baako bia obebo garlic baako so na de to kra wem no wadi baako no boso no se ma yemfa sekan yenye yempe edua sa ana se eta na de ka baako ana se de edi twimako na de aboboso na de atum ne miensa ni na no be ne sa wi na apɛ sekan hye jam wo yi de hye wem wi a na wasa da ko hye jam na ma start idware okay anto aso be dware we be wi na we ado na wasa da hye wem na ogware sa nti wo en sa na ya nkrankrɔ de ana se ebushia betumi aye na omu idware obi wo hono ma oba o se me pese me ne me mani nyina me hia bambo ama me mani nyina eti ye ya ene o no ma nyina na mu nyina mu gware sa edron be ye dwuma te se ne ko na ye na eye dwuma tumi sa wasase so ya de dom ye nkwa ntimi ye bibifo hwe broni on osom bosom sim obia owiase broni osom ni nsuo ti de bia ni nsuo ni ye fe o se ye de na dan cocoa drink ye pam ye tumi no broni ntesa when na ye statue kwa broche kwa statue sakese so omo som statue no de enti no osom statue no because o di bibia ye den bibi wom say onsa na no na meka say cross here die ko Jesus cross de enti na die ko bibi wom ukwa sorry ye ma kawa na wo sha de enti na ye de ma wo se fa bibi wom anansi ya papa adum chedua no say hwi ni wiase ba oton Yesu moja oton powder bi de enti na ye kokoto that bibi wo
but onu si hwi ni ho bibi ni wa ka won ton bibi wo wi ase and de agenti etiefo aha na mbrebe ma ho kwan na ye di enkombo no esi ye ba asofo Kofi Asamoah nchen ewo edwa koche bi ka ba be hia ye ma bebre wa kire haban ene nia ye mfa ye ni yare betumi eliasa ye twato no wo kire se ne betumi abo ye ho ban enti mezu se nya we hia bia no odi bedi juma sofo papa ye be kono so bi pese oba won nchen a ekwan ben so no be so oba won nchen ana so bi pese ofre wa no ma ben na ofre wo so yo so bi pese oba me nchen a obi won mo fra obi sa se me ba de na me mfa mra o ba no me nim yare ko a o yare na mo wa bodin se o yare wo be duru di a meyi nsama meyi mpai de amount no o ba ukuta o snap eno na wo de ba kronkron bia ho ukuta o snap endo be duru a me je snap na me yi mpa ma ansa na honhom na kire me ahaban a me mfa nkan na mo de ma kire nya wo be duru na se emu bi na ha we bia me hia protection and the crown we no na me ya ma eto hwe ma kire kwan ya me wa adwuma akoche bi central region e bia wo Cape Coast a wo be foka besi mankasim na wa fa adwuma akoka wo be du adwuma ko taxi driver se wo ho nyina wo se wo kɔ wo hwɛ nkansa sofo no wo chebi obi abebo medin e bia wo fi nkran a wo kɔ connection wo be nya adwuma ko ka be bia wo tie me bia no me wa adwuma akoche me number 055 100 101 055 100 101 me number no ejuma ko chebi me wa adwuma ko chebi yo enti etiefo ene sadia ne ho no aha ye Happy Home TV e be ko swide enyo papa aba reso mo medin adia white bombodin say obe like na wa share na wa subscribe Happy Home TV e YouTube e be da masi e be san so share bi. You're watching Happy Home TV. For more entertaining and educative videos, kindly subscribe to our YouTube channel and turn on the notification button. Follow us on Facebook at Happy Home TV. Call us on +233 540 523957 or email us on abnagen2022@gmail.com. Happy Home TV, your home of entertainment and lifestyle trends.